सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रार्थना लाइव भिन्न स्वादर शिक्षाभित्तिक जुगोपयोगी कार्यक्रम प्रज्ञा पुराण पवित्र अगणा को आपण मानकर दिव्य चेतना को सुस्वागत। दर्शक बंधु, आज आम शुणा आजिर बालक भविष्यतर संचालक। आज्ञा आग काल जो मान थे भल थे, एबे जो छुआ जन्म होती संचालक नुहति, से गोटे गोटे कुलांगार जो मैंने कि भविष्य बापा माँ मान को लेकिन वृद्धाश्रम छाड़ दौरान। अच्छा, माने तुमर कहवा कथा आजिर जो बालक एमाने भविष्यतर संचालक हो पारिबे नाही बा हो नाहंती, आज किछि बिगिड़ी जाइचंदी जो माने पितामाता को भी वृद्धाश्रम रे छाड़िबा पई पछौना कहबा कि या चाहूछ तो निश्चय। किंतु दर्शक बंधु, एई कथा ही प्रज्ञा पुराण रे कुआ जाउची। आजिर जो छोटिया चारा गछ भली आपणकर बालक ना भविष्यतर संचालक हब, किंतु राकेश भाई कहला भली ये कुलांगार न हो, केमिति ये संचालक हो पारिबो। ये संचालक करिवा पई मुख्य दायित्व कहा पाखरे अछि। आज सुंदर कथा में सुनिबा, ता पूर्वर आसंतु टिके किछि समय पई प्रज्ञा पुराण रे निजको टिके शामिल करिबा। प्रज्ञा उपनिषद कथा प्रज्ञा पुराण व्यवस्था। 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 भारतीय संस्कृति परंपरा विश्व दरबारे हुए टिलोड़ा। विश्व दरबारे हुए टिलोड़ा। विश्व दरबारे हुए टिलोड़ा। आस्था संकट उपचार पाई प्रज्ञा पुराण टी शुणिबा भाई। प्रज्ञा पुराण टी शुणिबा भाई। प्रज्ञा पुराण टी शुणिबा भाई। हे मानव देवता प्रज्ञा उपनिषद कथा प्रज्ञा पुराण व्यवस्था। प्रज्ञा उपनिषद कथा प्रज्ञा पुराण व्यवस्था। प्रज्ञा उपनिषद कथा प्रज्ञा पुराण व्यवस्था। दर्शक बंधु, प्रार्थना लाइफ रे जो चली आमर प्रज्ञा पुराण, धौम्य ऋषि परिवार को सजाड़िबा पाई गंगा तटरे 7 दिनर सत्र रखी थिले। प्रथम दिन द्वितीय दिन सरी जाइछि, गृहस्थ सरी जाइछि, परिवार खंड परिवार सरी जाइछि, नारीर भूमिका कौन सरी जाइछि। आज चतुर्थ दिन आसी पहुँची गला। चतुर्थ दिन रे धौम्य ऋषि शिशु निर्माण पाई आज सद गृहस्थ को कहउचंती। ये जो समय कुहा जाउथिला से समय कुंभ पर्व थिला। ये कुंभ पर्व को जो सद गृहस्थ माने आसी थिले, जनकरु 2 जन 5 जन 10 जन समस्त कान रे पहुंची गला। सद गृहस्थ मानकु उत्तम विचार दौचंती धौम्य ऋषि। ये जो निष्कर्ष आसुची सत्य कि आमे आ गृहस्थरु टिके भटकी जाइचंती। आज्ञा टिके आमे सदगृहस्थरु अलगा रास्ता को जाइचंती कि आउ ये भावना रखी जो मानकर दर्शक बंधु बदलिबा पई जिए चाहिबो सी सिना बदलिबो। जो मानकर टिके इंटरेस्ट हेछि जे आमे भी जीवु सुनिबु आगामी भविष्य केमिति बदलिबो। आज समाज किंतु उल्टा। आज समाज कौचे जहाँ 80 वर्ष तले चली आज भी से चालू न बदलू, किंतु बदलिबा दरकार। सदगृहस्थ माने कहते आमे भी बदलिबू, से पूरा गोटे धाड़ी लगे चली लोक। धौम्य ऋषि जिते
ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଗଲେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପୁରା ସୁଅ ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିକିରି ଧୌମ୍ୟ ଋଷି ବି ଗଦଗଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନର କ'ଣ ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଦିବସଦ୍ୟ ଚତୁର୍ଥସ୍ତୁ ଧର୍ମ ସତ୍ରସ୍ୟ ତସ୍ୟ ଚ ଅଦ୍ଭୁତ ଗୃହସ୍ଥ ଯସ୍ୟାସୁ ଯତ୍ର ଧର୍ମାତ୍ମସୁ ଶୋଭା ନୃଷୁ କୁମ୍ଭାଗତେ ସ୍ୱେଷା ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରଚଳିତା ଭିତଃ ऋषि धौम्य करो तत्र सत्संगमुपयोगिन श्रुतं जनैव स्वोत्साहंस नरभूत विदाय च कर्माण्यनानि सत्संगे समयात पूर्वमायो। এই যে চতুর্থ দিনের कहते दिवस अद्य चतुर्थेषु धर्म सत्रस्य तस्य च चतुर्थ दिवसर ये जो सत्संग आरंभ है कहते भारी उपयोगी सत्संग भारी उपयोगी ये 7टी अध्याय भितर अर्थात 7 दिनर सत्संग भितर मुख्य सत्संग मुख्य उपयोगी सत्संग होता आज माने कौन शिशु निर्माण शिशु निर्माण उपरे कहउचंदी। तेणु समस्ते कौन करुचंदी जेते सब धर्म प्रेमी लोक माने आसीथिले सब सुनिबा पई दौड़िले समस्त मन रे उत्साह जागृत होला सब काम पछरे आगे जीवा सुनिबा समस्ते आसिकरी पूरा धौम्य ऋषिंगर चतुर्पार्श्व बसी जाई एक लय शुणुचंती समस्त गोटे उत्साहर सहित चाहिए। धौम्य ऋषि मध्य जे दिव्य द्रष्टा भगवान पूरा दिव्य कथा को कहवा भगवान प्रिय मित्र हिसाब से आसी दुनिया को जनवाई आरंभ कले। आज सत्र हूँ शिशु निर्माण भविष्य जो कलिजुग आसूची जदि प्रथमे शिशु हूँ गोटे चारा गछ भली जदि गोटे फूल उद्यान अच्छी गोटे शिशु हूँ चारा गछ ये चारा गछ को जदि छोट बलू न देख ये बड़ हेले आ भितर जो परिपक्व आसब ना आर अपरिपक्व तो गुण ये परिपक्व आसवा समय रे ये कौन करिव ना अलग रास्ता को भटकी जाइतिबो दुष्ट स्वभाव रही जाइतिबो चरित्र खराब हो जाइतिबो ता पूर्व शुण कौन करिवो समस्ते चाहिए। धौम्य ऋषि कहले ए बाल जो द्यतन सवै भविता राष्ट्रनायक समाज ग्रामणी वृक्षा भवन्तेव यथा क्षुपा कुशला अतएवत्र मालाकारं विशेषतः क्षुपाणां रक्षणे ध्यानं ददत्यावश्यके विधो। कहते आजिर बालक जहाँ देखुं ना से भविष्यतर संचालक हम से राष्ट्रर नायक हम कारण छोटिया चारा गछ दिने विराट बड़ वृक्ष रे परिणत हुए जो वृक्ष अन्य को छाई दे पारे जो वृक्ष फल दे पारे सेई भली ये छोट छोट बालक माने शिशु माने भविष्यतर एमाने राष्ट्रर संचालक हेबे आंकु जन्म देइथिबा पिता माता होउचनी माली सदृश्य माली जो माने कुशली माली से माने कौन करती ना गछ मूले टिके जल सिंचन करिवे खत पानी टिके देबे ताकू हृष्ट पुष्ट करिवा पई चिंता करिवे। हे जन समाज माने आज कथाटा को एमिति कथा कहउचंती शिशु निर्माण आज्ञा समस्त को सुनिबार अछि। धौम्य ऋषि केवल
ଇଏ ଆସିଗଲା ପରେ କୋଉ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ କରିବ ନାହିଁ। ଧୌମ୍ୟ ଋଷି ବିବାହରୁ ନେଇଛନ୍ତି କେମିତି ବିବାହ କରିବା ଦରକାର, କୋଉମାନେ ବିବାହ କରିବା ଦରକାର, କୋଉ ସନ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସଞ୍ଚାଳକ ହବ, ବାପା ମାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି, ଇଏ ସବୁ କିଛି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ କହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ବିବାହ କରିଲେ ଆଉ ମାନେ ଆମର ଶରୀର ଲାଳସା ପାଇଁ ବିବାହ କରିବା ଅନୁଚିତ। ପିଲାକୁ ଯଦି ସୁସଂସ୍କୃତ ନ କରିପାରିବ ତମ ପିତୃପୁରୁଷ କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ଯିବା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଧୌମ୍ୟ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ସବୁ ଇଏ ପରିବାର ଯଦି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନ ହୁଏ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଚାରା ଗଛ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା, ବାପା ମା ହଉଛନ୍ତି ମାଳି, ଇଏ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷ କରିବା ଦରକାର। ବୃକ୍ଷ ନ ହେଇ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାରା ଗଛରୁ ମରିଗଲା ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧୌମ୍ୟ ଋଷି ବୁଝଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଶାନ୍ତ ସରଳ ଭାବରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ହଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାତା ପିତା ଥାନ୍ତି। କୁମ୍ଭାର କ'ଣ କରେ ନା ତାର ମାଟିକି ଧରି ସିଏ ବସିଥିବ, ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭାର ନିଜେ ନିଜେ ହାତରେ ଆକାର ଦେଇକିରି ବନଉଥିବ, ଠିକ୍ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି କୁମ୍ଭାର ଯେମିତି ତା ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆକାର ଦେଇକିରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଗଢ଼େ, ଇଏ ବାପା ମା ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମାଳି, କିନ୍ତୁ କୁଶଳୀ ମାଳି ହବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ମାଳି, କିନ୍ତୁ କୁଶଳୀ ହବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା କାଳେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ଆସିକିରି ଗଛକୁ ଖାଇଯିବେ, କାଳେ ଏମିତି ଅଯଥା ଉଠିକିରି ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ତାକୁ କାଣ୍ଟ ଛାଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ତା ମୂଳରେ ଖତ ପାଣି ଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଅନାବନା ଗଛକୁ ସବୁ ତା ମୂଳରେ ଯେଉଁ ଅନାବନା ଗଛ ଉଠୁଥିବ ତାକୁ ସବୁ ଓପାଡ଼ିବେ। ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଲେ? ବେଳେ ବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁସଂସ୍କାର ଦବ, କଟିଂ ଛଟିଂ କରିବ, ଆଉ ଅନାବନା ଯଦି କିଛି ଆସିଲା ଗଛ ତାକୁ ଓପାଡ଼ିବ। ସିଏ କ'ଣ? ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ବାପା ମା ସଂସ୍କାରୀ ନ ହେଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଆସିବ। ଇଏ ତ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ପ୍ରକରଣ ଆସିଲା, ଶିଶୁ ନିର୍ମାଣ, ଯେଉଁଠି ବାପା ମା ନ ହେଇଥିବେ ତ ସେଠି ପିଲା କ'ଣ ହବ? ଦିନେ ବି ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କୁସଂସ୍କାରୀ, ବାପା ଆସିବ ଆସିବ, ସେ ସମୟ ବି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆଜି ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ଆଗେ ସଦ୍ଗୃହସ୍ଥ ହବାକୁ ହବ ନା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କୁଶଳୀ ମାଳି କହିଲେ କାହିଁକି ଏ ୱାର୍ଡଟା ଲଗେଇଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ମାଳି, କିନ୍ତୁ କୁଶଳୀ ହବା ଦରକାର। ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ନ ପଶିବ। ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବ ମାନେ ମାନେ ତା ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ଭର୍ତ୍ତି କରିବ। ଉଦାରତା, ମମତା, ଦୟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯେଉଁ ମହକ ଆସିବ, ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ଯେଉଁ ବାସନା, ତାକୁ ପିଲା ପାଖରେ ଭରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଗଛ କାଳ କ୍ରମେ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷରେ ସୁଗୁଣ ସୁରଭିରେ ମହକି ଥାଏ ରେ। ସୁଗୁଣ ସୁରଭିରେ ମହକି ଥାଏ ରେ, ସୁଗୁଣ ସୁରଭିରେ ମହକି ଥାଏ ରେ। ନିଜର ପ୍ରତିଭା ବଳେ ସମାଜ ଉନ୍ନତି महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करती। महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करती। महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करती। दर्शक बंधु कहले सी दिन विशाल वृक्ष हम तार सुगुण तार सुरभिरे सी महकी उठिब तार निजर प्रतिभा को विकसित करी गोटे महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिव। छोटिया कथा नुह दर्शक बंधु, यही छोटिया पिला दिने राष्ट्रर संचालक हब, राष्ट्रर नायक हो पारिब।
से प्रधानमंत्री हो पार से राष्ट्रपति हो पार से पूरा संसार को चलेला भलिया ता भितर दायित्व आसीबो ताको योग्य जदि न करिवे से योग्य हबो केमिति सी जिते ऊपर बसिब महलारे ताको तो दायित्व मिलिबो सी देश को केमिति चलेइबो ता भावना जहाँ थिबो से अनुसार देश को नब कहले सेथि पाई पिता मातांकर दायित्व कौन ना छोट बेला ठारू गछ उठिला से गछ को हृष्टपुष्ट होगापाई ता भितरे थिबा दुर्गुण को किछि ऊपर कटिंग कर दिया जाए आपण देखुथिबे आमे आज आसिला बेले देखुतलु वर्षा दिन आसीगला घंच जंगल हो जाइछि गछ स्वतंत्र भाव रे गछ को काटी दिया जाउछि छोट छोट गछ रास्ता कड़े पूरा सुंदर भाव रे केमिति झंकालिया आई फूल फुटिबो समस्त को आकर्षण करिवो आज धौम्य ऋषि कहउछंदी पिला माने मध्य सेई ताकु टिके कटिंग छटिंग टिके दरकार कांट छांट टिके दरकार आउ टिके कोन ना ता भितरे एमिति दुर्बुद्धि न आसीबो पिला जा फल रे से गछ को किए छुइया को गले ता भितरर दुर्गुण बा ता भितर थिबा कंटा आउ जन को आघात करिवो सेमिति हबनी ता मूलरू घास को बाछि दबो पानी टिके सिंचन करिवो आउ ता भितर पोक न लागिवो निहाती देखिवो এই সুন্দর কথাটি কলে পোক ন লাগিব দর্শক বন্ধু আজি যদি আপন মানু টিকে কষ্ট লাগি পারে কথাটি আজি যদি আমি সংসার রে গোটি গোটি কি যুবক जेने जी की देखिबा अधा पोक लगा ता धरे निश्चय पोक कौन कहले सब बेले पार्टी चालू थिबो कंकड़ा बिछा आउ ता सहित आउ जा छोटिया छोटिया ठिपरी खोला आउ कि ठिपरी बंद आउ धला जहर हाँ आउ किछि एमिति सफेद पाउडर अछि देखा जाऊ कि न जाऊ ये जति पोकरा लोक रहिले आगे ये कौन करी आगो पोक खाई जाइछि प्रहिलु ये कौन करे जुआड़े आउ जिबे तांकु भी पोक खाया को व्यवस्था कर देबे किंतु जो माने आज्ञा सबल सुस्थ रहिया को चाहती ये जो पोक लागिबा पूर्व निज को टिके सचेतन करबा आम भीतर विचार को बढ़िया कि नवा नवा पाई हेले कोन से निजे नहीं परिबे कि तांकर मुख्य दायाद किए ना पिता और माता ये दी जन माली कहउचंदी यदि सामान्य असावधानता रही जाए ताले कोन हबो दर्शक बंधु संतान जन्म हवा पाई बा जन्म हेई सारिला परे बड़ हवा पाई आसिले बापा माँ कांदंती पिलाटा कोन बाटरे गला आज्ञा ना ना नहीं धौम्य ऋषि शिशु निर्माण रे संपूर्ण पुंखानुपुंख आलोचना करिसेंती संतान जन्म पाई विवाह रु नब विवाह धूमधाम रे बागर हो गले खाली हबनी विवाह केमती हवा दरकार कहीं की विवाहर व्यवस्था रही जानिबा दरकार विवाह पर चतुर्थी कौन पाई हवा दरकार तापरे संतान रहिले से प्लाटफॉर्म को केमिति आज्ञा निर्माण करिया को आज्ञा साधारण लोक जानती बाहागर मन डीजे भलो खाया पिया बस एतिकी सेटा हम प्रोग्राम सरिला बेल को आसी जी बस ये कथा सब तेणु दर्शक बंधु ये जो रहिला आकु कहउचंदी पिला बड़ हला परे कहि परिबेनी आपण काई ना पिला भीतर जो दुर्गुण आपण छोट बेलू किछि कहि नथिले सामान्य टिके असावधानता विराट बड़ समस्या खड़ा करिवो बहुत बड़ समस्या दब तार अपरिपक्वता ना परिपक्व आसीबा समय रे ताकू पथभ्रष्ट करदब दिग खरा करदब से अलग रास्ता को चली जीव सेथि पाई बापा माँ को कौन करिया को पड़िबो कहउचंदी पिला को केवल जन्म करि देले दायित्व सरीगला ना जन्म करदेले दायित्व सरे नहीं पिला जन्म हवा पूर्वर जी आवश्यकता अच्छी जन्म हो सारा पर तार विकास आवश्यकता अच्छी कहले विकास खाली कौटी सी बड़ हेले हम नहीं सी ताकू कौन करिया को पड़िबो ना ता भीतरे सुगुण को भर्ती करी गोटे समाज को अमूल्य रत्न देवे कारण विवाह होता समाजर मध्य उन्नति पाई समाज को जनईकरी विवाह करा जाइतिला काहेकि ना आमे तुमको समाज को गोटे
ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଦେବୁ, ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ ରତ୍ନ ଦେବୁ ବୋଲି ବିବାହ କରିଥିଲ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଅନେକ ଗଲେଣି ଚାଲି, ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ମହାତ୍ମା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମା ବାପା ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଯିଏ ମରିଗଲେ ବି ଆଜି ଅମର ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ମରିକିରି ବି ଅମର ହୋ, କହିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ନାଁ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାକୁ ଏମିତି କରି ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଖାଲି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିଦେଇ ବାହାରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖେଇ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲା, ଚାକିରି କରିଗଲା, ଦାୟିତ୍ୱ ସରିଗଲା। କହିଲେ ପିଲା ଯଦି ଠିକ୍ ଭଲ ଭାବରେ ତାର ବିକାଶ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବଢ଼ିଆ କରିବ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବଢ଼ିଆ କରିବ। କହିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଶିଶୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଦରକାର। ଆଗେ ଗୃହସ୍ଥରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାର ସମୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତୁ। କହିଲେ କେବଳ ଜନ୍ମ କରିଦେଇ ପଛକୁ ଭାଗିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଶିଶୁ ନିର୍ମାଣରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତୁ। କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, କିଏ 15 ବର୍ଷରେ, 16 ବର୍ଷରେ, 17 ବର୍ଷରେ, 21 ବର୍ଷରେ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ବୀରତ୍ୱଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁଣିବା। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବିବାହ ମୁଁ କରିନଥିଲି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ, ବିବାହ କରିନଥିଲି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ପାଇଁ। ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ କଥାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଅମୂଲ୍ୟ କଥାଟି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲା ପରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଉର୍ବର ଜମିରେ ହିଁ ଉର୍ବର ଫସଲ ହୁଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା, ତାପରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଆମେ କେବଳ ଜନ୍ମ କରିଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାର ବିକାଶ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଭିତରେ ଆସୁଥିବା ଦୁର୍ଗୁଣ କିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା। କାରଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି ଚାରା ଗଛ, ଇଏ ଦିନେ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହେବ। ତା ପାଇଁ ପିତାମାତା ରୂପୀ ମାଳି ଟିକେ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ସହିତ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। এই কামনার সহিত আজির কথাকে আমি এইটি রখুছু। রହୁଛୁ। নমস্কার। শ্রীমৎ প্রজ্ঞা পুরাণায় নমো নমঃ।